Shalom jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di 4 minggu sebelumnya kita telah menyalakan 4 lilin yang melambangkan pengharapan, kasih, sukacita, dan damai. Dan hari ini kita bersukacita karena kita memperingati lahirnya Putra Allah yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus ke tengah dunia ini untuk melaksanakan misi agung Allah untuk menebus dosa kita karena kasih-Nya yang besar. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Kami bersyukur ya Bapa karena kami punya satu pribadi yang begitu mengasihi kami, yang sudah mau lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa kami. Tuhan, meskipun saat ini di situasi di tengah pandemi seperti ini, kami tidak bisa merayakan hari kelahiran-Mu secara langsung di gereja ya Tuhan. Tapi kami punya Allah yang merupakan sumber pengharapan kami. Kami punya Allah yang merupakan sumber kasih dan sumber sukacita serta sumber damai sejahtera kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah rumah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terimalah persembahan pujian hormat kami ya Tuhan. Dan hanya di dalam satu nama kami akan memulai ibadah kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita setiap hari hingga saat ini. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia sudah lahir untuk saya, Dia sudah lahir untuk Anda, dan Dia lahir untuk kita semua. Mari boleh bersama-sama kita bersukacita memuji Dia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita sambut Sang Raja. Jemaat sekalian, kita boleh menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, bersama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji
Yesus, Yesus, Yesus namanya. Angkat tanganmu, kata puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. kata lagi puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat sekalian, saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Irwan Hidayat dan diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus dengan satu tema, mati kekal diganti hidup kekal. Kita naikkan pujian Natal di hatiku. Kita boleh tenangkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kau menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kau menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Oh, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan.
亲爱的弟兄姐妹们，早安！ Mari kita bersama-sama satukan hati kita untuk masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. 还没有进入神的话语之前，我们先做一个祷告。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Kami bersyukur Tuhan pada pagi ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal. 我们感恩，我们今天能够来庆祝圣诞节。 Kami mengingat kembali akan kedatangan Kristus ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat kami. 我们在回忆，我们知道基督会再来。 Sekalipun Kristus sudah datang, tetapi sampai hari ini masih banyak orang yang menutup pintu hatinya untuk percaya kepadamu. 其实基督已经来了，但是很多人还把他们心门关闭。 Kami bersyukur di dalam anugerah-Mu kami boleh mendapat kesempatan untuk percaya. 我们感谢你，我们能在你的恩典之下，我们能够信靠你。 Hari ini izinkanlah kami sekali lagi untuk merenungkan makna dari Natal-Mu ya Tuhan. 今天再给我们一次能够思想这个圣诞节的意义。 Bahwa sesungguhnya Engkau membawa hidup kekal bagi kami orang-orang berdosa yang semestinya mati binasa. 我们这些罪人应当死亡的，但是我们有了你的救恩。 Terangilah hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. 主啊，你是给我们开我们的心窍，能够明白你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudara, mari kita perhatikan bacaan Alkitab yang terambil dari dua bagian di dalam Perjanjian Baru. 我们要从新约来看两处的经文。 Yang pertama kita perhatikan Injil Yohanes Fatsalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-22 hingga ayat ke-30. 第一个，我们要从约翰福音第10章从22节至到30节。 Yohanes Fatsalnya yang ke-10, ayat 22 hingga ayat yang ke-30. 约翰福音第10章22到30节。 Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. 在耶路撒冷有修殿节，是冬天的时候。 Ketika itu musim dingin, 那个时候是冬天， dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. 耶稣在殿里所罗门的廊下行走。 Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, 犹太人围着他说 Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? 你叫我们犹疑不定到几时呢？ Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. 若是你是基督，就明明的告诉我们。 Yesus menjawab mereka, 所以耶稣回答说： Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. 我已经告诉你们，你们不信。 Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. 我奉我父之名所行的事，可以为我做见证。 Tetapi kamu tidak percaya, 但是你们不相信， karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. 因为你们不是我的羊。 Domba-dombaku mendengarkan suaraku, 我的羊听我的声音， dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. 我也认识他们，他们也跟着我。 Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. 我赐永生给他们， Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. 他们永不灭亡， Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 谁也不能从我手里把他们夺去。 Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. 我父把羊赐给我，他比万有都大， Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. 谁也不能从我父手里把他们夺去。 Aku dan Bapa adalah satu. 我与父原为一。 Bagian yang kedua, mari kita perhatikan Injil Yohanes Fatsalnya yang ketiga, 第二处我们要看约翰福音第3章， ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. 从16到18节。 Yohanes Fatsal 3 ayat 16 hingga ayat 18. 约翰福音第3章从16到18节。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。 Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. 信他的人不被定罪。 Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 不信的人罪已经定了，因为他们不信上帝独生子的名。 Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, satu kali di sebuah desa terjadilah satu hujan yang turun berhari-hari lamanya. 在一个乡村，有一天下了一个很大的雨， Hujan itu saudara-saudara menyebabkan desa itu terendam banjir. 所以这样滂沱的大雨使那个村子涨水了。 Di dalam desa itu tinggallah seorang Kristen yang ketika banjir itu datang, dia berdoa kepada Allah minta pertolongan. 所以在那个村子有一个基督徒，当这个水涨了，他向神祷告。 Di dalam doanya dia katakan, ya Tuhan tolonglah saya, luputkanlah saya dari bencana banjir yang besar ini. 所以他跟神祷告说，使我能够脱离这个涨水。 Tetapi saudara-saudara, air naik makin lama semakin tinggi. 所以水就越涨越高了。 Tidak lama kemudian saudara-saudara tetangganya datang membawa sebuah sampan kecil. 所以不久之后有邻居有一艘小船过来， Tetangganya berkata kepadanya, mengajak dia, ayo ikut saya, mari kita menyelamatkan diri. 所以那个邻居跟他讲你跟着我，好叫我们能够脱离这个涨水。 Tetapi ternyata saudara-saudara orang itu menolak tetangganya dengan mengatakan, tidak, saya sudah minta pertolongan dari Tuhan. 所以那个人说不必，因为我已经向神求帮助了。 Saudara, waktu terus berjalan dan air makin lama makin tinggi. 所以我时间就一直走，所以水就越涨越高。 Sampai orang ini harus naik ke atas atap untuk menyelamatkan 所 diri. 以这个人就要跑到屋顶去逃避这个水灾。 Tidak lama kemudian saudara-saudara datanglah sebuah perahu karet. 所以不久之后，还有一个塑胶的船过来。 Orang di atas perahu karet itu mengajak laki-laki ini untuk masuk ke dalam perahu menyelamatkan diri. 所以这个塑胶的船船员叫他要从那个屋顶到他的那个塑胶船。 Tetapi sekali lagi saudara-saudara, ajakan untuk menyelamatkan diri ditolak oleh orang itu. 所以那个人又拒绝了上塑胶船。 Dia berkata, tidak, saya sudah minta tolong oleh Tuhan dan Tuhan pasti tolong saya. 所以他说我已经求上帝帮助，上帝一定会帮助我的。 Saudara, air makin lama makin tinggi menutupi atap rumah sehingga orang itu terpaksa harus memanjat pohon yang lebih tinggi untuk bisa menyelamatkan diri. 所以水越涨越高，高到那个屋顶，然后那个人不得不要爬上那个树。 Di dalam situasi kritis itu, saudara-saudara, dia berdoa kembali kepada Allah dan mengatakan, Tuhan tolong saya. 所以在这样的危机之下，他再次向神求帮助。 Tidak lama kemudian, saudara-saudara, datanglah sebuah perahu kecil. 所以不久之后，还有一个小船过来。 Orang di dalam perahu itu kembali mengajak orang ini dan berkata, mari, ayo, masuklah ke dalam perahu, kita selamatkan diri kita. 所以他那个小船的人叫他，我们上船吧，好叫我们能够脱离这个险境。 Tetapi orang yang berada di atas pohon itu menjawab, tidak, saya sudah minta tolong kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan tolong saya. 他说我不接受，我因为求上帝，他一定会帮助我的。 Singkat cerita, saudara-saudara, air yang semakin tinggi itu akhirnya menenggelamkan orang ini. 所以长话短说，我们看到那个水越涨越高之后，这个人就被淹没了。 Ketika orang ini berjumpa dengan Tuhan, dia bertanya, Tuhan, mengapa engkau tidak menolong aku ketika aku berseru kepadamu? 所以这个人死了之后，他遇见上帝，就问上帝：为什么你不帮助我呢？ Lalu Tuhan menjawab orang ini, aku sudah menolong engkau 3 kali. 他说：我已经帮助你3次了。 Tetapi engkau yang tidak menggunakan pertolonganku untuk menyelamatkan 因为你 dirimu. 没有照着我给你的帮助，你去做。 Saudara-saudara, apa sebetulnya kata yang tepat untuk menggambarkan sikap manusia pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini? 所以当耶稣再来的时候，我们要怎么样来表明我们的态度？ Saya berpikir satu kata yang tepat untuk menggambarkan sikap manusia adalah ragu. 所以我们有一句话，我们就是能够表明，因为我们太犹豫了。
Ragu artinya bimbang atau sangsi. 就是我们已经太犹豫了。 Ragu artinya belum punya ketetapan hati yang pasti. 犹豫就是我们的心不定。 Setidaknya saudara-saudara kisah-kisah tokoh-tokoh di seputar Natal menggambarkan reaksi atau respon keraguan pada mulanya. 所以我们知道那些这个为人，他们有时候在那个时候会反映他们的那种犹豫不决的。 Saudara-saudara, ketika malaikat Gabriel berkata, Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan anak dari Allah yang maha tinggi. 所以当天使跟玛利亚说你要怀孕至高神的儿子， Bagaimana respon Maria, 那 saudara-saudara? 么这个玛利亚怎么回应呢？ Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami. 他说怎么可能呢？因为我们还没有过门，还没有嫁出去，怎么有这样件事呢？ Saudara-saudara, keraguan ada di dalam hati dan pikiran Maria. 所以在这犹豫当中，有在这个玛利亚的心中， Karena dia belum bersuami. 因为她还没有过门， Bagaimana mungkin dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. 怎么可能她能够怀孕生子呢？ Demikian pula dengan Yusuf, saudara-saudara. 我们知道约瑟也是这样。 Ketika malaikat datang menjumpai Yusuf dan berkata bahwa tunangannya Maria akan melahirkan seorang anak, maka Yusuf bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. 所以当天使给约瑟给他知道玛利亚将怀孕生子，所以约瑟想要静静的休了她。 Lalu kemudian malaikat berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. 所以这个天使就对约瑟说：“你不要害怕，尽管把你的玛利亚接过来， Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 因为她怀的是圣灵给她的孕。” Yusuf pun ragu. 我们看到这个约瑟他自己也犹豫， Apakah betul dia akan mengambil Maria dan menjadikannya sebagai istrinya sementara tunangannya ini disebutkan mengandung dan akan melahirkan 所 seorang 以 anak. 他有可能吗？能够娶这个玛利亚，她还没有过门，她已经有怀孕了。 Demikian juga dengan gembala-gembala, 我 saudara-saudara. 们看到那些牧羊人也是一样， Sekalipun tidak dicatat secara eksplisit di dalam Alkitab, 虽然在圣经没有很清楚的记载， saya mencoba membayangkan ketika malaikat gembala tentara surga datang menjumpai gembala-gembala 我们看到那个天津跟牧羊人来的时候， dan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. 所以今天在大卫城里为你们生了救主。 Pasti di dalam hati mereka muncul satu tanda tanya. Apa betul perkataan malaikat-malaikat 所以 ini? 在他们心中会产生一个犹疑，是不是天使所说的是正实的？ Saudara, keraguan adalah hal yang sangat manusiawi. 我们知道犹疑是非常普遍的， Karena manusia terbatas di dalam ruang dan juga di dalam waktu. 因为我们人在空间跟时间里面是有限的。 Manusia tidak dapat hadir di semua tempat dan tidak bisa berada di setiap waktu. 所以我们人不能够临到每一个空间和每一个时间里面。 Itulah sebabnya saudara-saudara adalah peristiwa-peristiwa yang tidak kita ketahui, 所以很多的事件发生我们不知道的。 yang ketika itu disampaikan kepada kita, kita kemudian menjadi ragu. 所以当他们把这个信息传给我们的时候，我们心里就起了犹疑， Kita bisa mengalami kebimbangan. 就我们会感到很彷徨。 Atau kita menjadi sanksi, betulkah peristiwa ini yang diceritakan kepada saya? 所以我们认为他所传给我的信息是不是真的？ Saudara, keraguan yang manusiawi itu sampai pada batas tertentu itu masih wajar. 所以我们知道，由于在我们人有限的人里面，有时候算是平常。 Yang menjadi tidak wajar adalah ketika kita sudah masuk pada level meragu-ragukan. 所以我们就不平常的，就是我们进到那个犹疑不决之间。 Saudara, pengertian ragu seperti tadi saya katakan, ragu artinya belum punya ketetapan hati yang kokoh. 我们知道我们产生犹疑，就是因为我们心里还没有确定。 Tapi meragu-ragukan, saudara-saudara, sebetulnya merupakan kondisi di mana kita sudah punya ketetapan hati. 所以犹豫不决，就是我们已经有那个性质，但是还是非常的犹豫不决。 Kita sudah membuat pilihan di antara alternatif-alternatif pilihan yang ada. 我们已经有一些我们自己的
要的选择。 Kita sudah membuat sikap tertentu di antara pilihan-pilihan yang disodorkan kepada kita. 所以那些给我们的，我们有一个决定要怎么样来把它选择。 Saudara, meragu-ragukan adalah sikap yang disebut dengan skeptis. 那么这个犹豫不决，就是使我们心神不定。 Skeptis artinya meragukan sesuatu karena kita tidak mempercayainya. 因为我们犹豫，就是因为我们没有在其中没有产生信。 Sekali lagi saudara-saudara, ada perbedaan yang sangat mendasar antara ragu dan meragu-ragukan. 我们知道犹豫跟那些犹豫不决是有分别的。 Ragu manusiawi, 我们知道这犹豫是我们很正常的。 tetapi meragu-ragukan artinya kita betul-betul tidak percaya apa yang dikatakan kepada kita. 所以犹豫不决就是真的，我们已经不相信什么事情发生了。 Saudara, ada beberapa alasan orang bisa menjadi skeptis. 所以有很多人他会有这样的事情。 Misalnya saudara karena pengalaman. 有时候我们为着经历， Karena pengalaman seseorang pernah ditipu, 因为有的有被欺骗的经历， maka kali lain ketika ada orang datang meminta pertolongan, dia sudah skeptis dan berkata, saya tidak akan menolong 所 kamu. 以某一次有人在要他帮助的时候，他心里就先关闭拒绝了。 Atau ada juga alasan mengapa orang menjadi skeptis. 还有一个理由，为什么他会这样？ Karena ada kepercayaan yang lama yang menghalangi dia untuk mempercayai sesuatu yang baru. 所以他在很久之前他已经有一个信念，所以现在有一个新的信念，所以他不能够接受。 Saudara-saudara, seperti ilustrasi yang saya ceritakan di awal khotbah ini, orang yang meminta pertolongan Tuhan beranggapan kalau dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan kirimkan kapal yang besar. 所以这个人当他在祷告的时候求神帮助，以为神会来一艘很大的船。 Maka ketika hanya ada sebuah kapal kecil yang datang, dia tidak melihat bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. 所以有一艘小的船过来，他完全不明白那个是神的帮助。 Dia berpikir kalau Tuhan menolong pasti dalam bentuk sebuah kapal yang besar. 他认为如果神要帮助我，一定会来一艘很大的船。 Ketika ada kapal yang kecil datang, dia mulai meragu-ragukan, ini bukan pertolongan Tuhan. 所以当小船过来的时候，他产生了犹豫不决，认为这不是上帝的。 Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini juga menggambarkan bahwa di awal kedatangan Kristus ke dalam dunia, sampai hari ini banyak orang meragu-ragukan Kristus. 所以当这个基督已经第一次来了，很多的世人他们还对他非常产生了犹豫不决。 Di dalam bacaan kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus. 所以在这个约翰福音第10章，很多犹太人问耶稣说： Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? 你叫我们犹豫不定到几时呢？ Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. 你若是基督，就明明的告诉我们吧。 Saudara-saudara, perkataan orang-orang Yahudi kepada Tuhan Yesus 我们看到犹太人跟耶稣的谈话， seolah-olah menempatkan Tuhan Yesus itu sedang mempermainkan mereka. 好像在耶稣正在玩弄他们， Seolah-olah saudara-saudara Tuhan Yesus menunda-nunda untuk menyingkapkan siapa dia sebenarnya. 好像耶稣在延迟他到底他是谁。 Sehingga mereka mengatakan, berapa lama lagi engkau membiarkan kami bimbang? 所以他说：“你要我们犹豫不定到几时呢？ Berapa lama lagi engkau membiarkan kami ragu? 你要给我们非常的犹豫到什么时候呢？ Kalau engkau betul Mesias, beritahu kami. 如果你真的是弥赛亚，你就告诉我们吧。” Saudara-saudara, kata terus terang yang dikatakan oleh orang Yahudi mengatakan seolah-olah Tuhan Yesus sedang menutup-nutupi sesuatu. 所以他们讲，你明明的告诉我们好像耶稣正在逃避，正在躲避他们的。 Kalau engkau Mesias, katakanlah terus terang. 如果你真是弥赛亚，你就明明的告诉我们。 Jangan ditutupi. 所以你不要把它再Jangan disembunyikan. 你不要把它躲避起来。 Mereka minta Tuhan Yesus untuk ngomong yang jujur kepada mereka. 所以他们要耶稣用诚实的话对他们说。 Saudara, apa jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan orang Yahudi? 那么耶稣对他们怎么回答呢？ Tuhan Yesus menjawab,
Aku telah mengatakannya kepadamu, 我已经告诉你们了， tetapi kamu tidak percaya. 但你们不相信。 Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya sudah mengatakannya kepada mereka. 主耶稣不单单已经告诉他们， Di kalimat lanjut Tuhan Yesus berkata, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, 因为我奉我父之名所行的一切事， itulah yang memberi kesaksian tentang siapa aku. 已经可以证明我到底是谁， Tetapi kamu tidak percaya. 因为你们不相信。 Saudara, ada 2 kali Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini. Sorry. Yang menjadi persoalan bukan aku tidak mengatakan siapa aku. 耶稣不是说我没有说我是谁， Aku sudah mengatakan siapa aku. 我已经告诉你我是谁， Secara verbal sudah dikatakan. 我已经这样告诉你了。 Bahkan secara non-verbal, pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat yang kulakukan sudah membuktikan siapa aku. 因为我行的一切神迹奇事，也证明我到底是谁。 Persoalan terbesar di dalam bagian itu bukan pada Tuhan Yesus. 所以最大的问题不是在主耶稣自己， Bukan karena Tuhan Yesus menutup-nutupi. 不是耶稣躲避他们的回答， Tapi sampai 2 kali Tuhan Yesus berkata, karena kamu tidak percaya. 所以耶稣有2次告诉他们，因为你们不相信。 Saudara, Tuhan Yesus kemudian mengatakan, karena kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. 因为你们不相信，就是因为你们不是我的羊。 Saudara, Tuhan Yesus membuat sebuah pembedaan. 所以耶稣给他们一个很特别的一个分别。 Yang pertama, dia sebutkan domba-dombaku, 第一，他说我的羊， tetapi juga ada orang-orang yang dia sebut bukan domba-dombaku. 他也说有一些人不是他的羊。 Mereka yang bukan domba-dombaku itu dikaitkan dengan mereka yang tidak percaya. 那些不是他的羊，就是因为他们不相信。 Karena kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. 因为你不相信，所以你不属于我的羊。 Sementara di ayat berikutnya Tuhan Yesus mengatakan, kalau yang disebut dengan domba-dombaku, 如果说是我的羊的话， cirinya adalah dia mendengarkan suaraku. 所以他一定会认识我的声音。 Aku mengenal mereka 我认识他们， dan mereka mengikuti aku. 所以他们也会跟着我。 Saudara, 2 kelompok inilah yang merupakan gambaran dari apa yang ada di dalam dunia sampai hari ini. 所以在这世界上，只有你这两种人在这世界上。 Sejak Tuhan Yesus datang sampai pada hari ini ada 2 kelompok orang, yaitu yang disebut dengan domba-domba Kristus yang percaya kepada Kristus, tetapi juga ada orang-orang yang bukan termasuk domba-domba Kristus, yaitu yang tidak percaya kepada Kristus. 所以自从耶稣来到这个世界上，就有2群人，一群是认识神的羊，一群是不认识神的羊。 Lebih jauh lagi, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa domba-domba yang mempercayai Dia, 那些相信耶稣的羊， Tuhan Yesus mengatakan bagi merekalah tersedia hidup kekal. 所以我为他们预备永生， Bukan hanya soal hidup kekal, 不单单永生而已， tetapi ini hidup kekal yang dikatakan Tuhan Yesus yang dijamin oleh Tuhan sendiri. 这是神自己确定他们的永生。 Tuhan Yesus berkata mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. 他们永远都不致灭亡的， Dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari 没有 tanganku. 一个人能够从我夺去他们。 Artinya saudara-saudara, hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada domba-domba yang mempercayai Dia adalah hidup kekal yang dijamin seutuhnya sampai kepada pemenuhannya. 所以那些相信耶稣他们是成为耶稣的羊，有得到这个永生。 Saudara-saudara, sudah 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini 已经2000多年了，耶稣来到这个世界上， untuk manusia yang berdosa ini. 他为了我们世人的罪。 Dan sampai hari ini ada 2 kelompok orang. 那么到现今为止，有2群的人， Mereka yang percaya, 有一群是相信的，
yang untuk mereka Tuhan Yesus mengatakan tersedia hidup kekal bagi mereka. 所以耶稣说：“我为他们预备了永生， Bahkan hidup kekal yang dijamin sepenuhnya sampai sempurna. 就是完完整整那个永生。 Tetapi juga ada orang-orang yang meragu-ragukan dia. 哎，还有一群人是非常犹豫不解的。 Ada orang yang berpikir bahwa Mesias tidaklah seperti ini. 所以那群人认为弥赛亚不是这样的。 Saudara, orang-orang Yahudi sampai hari ini, kalau saudara pergi ke Israel, 如果你到以色列去看到犹太人， mereka masih menunggu datangnya Mesias. 他们还在等候弥赛亚的到来。 Mereka berdoa dan meratap di tembok ratapan dan minta supaya Mesias datang untuk menyatakan kebesarannya kepada mereka. 所以他们还是在哭墙，在求上帝叫他从弥赛亚从他们当中过来。 Mereka meragu-ragukan Yesus sebagai Mesias. 所以他们对耶稣产生非常大的犹豫， Karena mereka tidak percaya. 因为他们不相信。 Mereka berpikir Mesias haruslah seorang raja yang besar. 他们认为弥赛亚是一个很大的君王。 Masakan Mesias menunggang seekor keledai? 那里有可能弥赛亚是骑着驴来的。 Meragu-ragukan, tidak percaya karena mereka berpikir dengan cara pikir mereka sendiri. 所以他用他们的思维来思想耶稣不是弥赛亚。 Hari ini orang juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus karena berpikir dengan cara pikir mereka sendiri. 所以现在有很多人不相信耶稣，也就是因为用他自己的思想来。 Misalnya begini saudara-saudara. 我们来做一个例子。 Kalau benar Tuhan ada, maka Tuhan pasti bisa menyembuhkan saya. 如果上帝真的是有，他一定能够医治我。 Dan kalau saya sembuh, saya akan percaya kepada 如果 Tuhan 我 Yesus. 痊愈了，我就会相信耶稣。 Kalau benar Tuhan ada, maka Tuhan pasti akan pulihkan kondisi COVID ini. 如果真的上帝有，他一定为这个疫情能够过去。 Dalam sekejap Tuhan bisa ubah. 我们知道，在一瞬间，神就能够把它改变。 Kalau demikian, maka saya akan baru mau percaya. 如果是这样的话，我才要相信。 Saudara-saudara, maka orang mencoba untuk bersandar kepada pengertiannya. 就很多人靠着他的思维， Dan itulah yang membuat mereka sulit untuk menjadi percaya. 所以使他们很难产生这个相信。 Saudara, kalau semua sudah ada buktinya, maka apakah itu masih bisa disebut percaya? 如果全部都已经有证明了，我们还要讲这个是，我们还要相信吗？ Kalau kita memeriksa di dalam Alkitab, iman adalah percaya kepada Allah sekalipun kita tidak melihat. 所以我们知道信心是我们认识上帝，就是我们没有看见他。 Iman adalah percaya kepada Allah sekalipun kita tidak punya bukti. 所以我们信心是我们虽然没有看到上帝，我们还是产生这个信心。 Tetapi hati dan hidup kita yakin kepada Dia. 但是我们信心明白真的有他， Percaya sepenuhnya kepada Dia. 我们全心全意的信靠他， Dan bersandar seluruhnya hanya kepada Dia. 所以我们就有一切都依靠着他。 Saudara-saudara, Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 3 berkata, yang tidak percaya akan berada di bawah penghukuman. 所以在这个约翰福音第3章耶稣讲，如果不信的，他有在罪已经定了。 Di ayat ke-18 Yohanes pasal 3 Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. 所以第3章18节讲，如果不信的人，他们的罪已经定了， Berada di bawah hukuman bukan karena Allah senang menghukum. 不是因为他们这个上帝很喜欢惩罚他们，不是。 Tuhan Yesus berkata di kalimat yang lebih lanjut, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 所以在接下去他说，因为他们不信上帝是独生子的名， Jadi adanya manusia berada di bawah hukuman, 所以当人被定罪， itu disebabkan karena ketidakpercayaan mereka sendiri kepada Anak Tunggal Allah. 是因为他们不信上帝独生子的名。 Tetapi sebaliknya kalau kita baca di ayat 16. 如果我们来读第16节的话， Barang siapa yang percaya 什么人信耶稣， akan beroleh hidup yang 他 kekal. 要得到永生。 Tuhan Yesus sudah datang di hari Natal 我们看到耶稣在圣诞节已经来临了， untuk menjadi juru selamat bagi dunia. 能够成为世界的救主。
Hari ini bersyukur kalau saudara sudah percaya, saya juga percaya kepada Tuhan Yesus. 我们现在今天非常的感恩，如果你信了耶稣，我也是信耶稣， Maka kita yakin bagian kita adalah hidup kekal 所以我们也是在这个永生里面。 yang Tuhan Yesus katakan tidak akan bisa diambil daripada kita. 所以是耶稣讲的，没有一个人能够从他的手中夺去。 Tetapi yang menyedihkan adalah hari ini 非常悲伤的就是今天 masih banyak orang yang belum percaya. 很多人还不相信耶稣， Masih banyak orang yang berpikir dengan cara berpikir mereka sendiri. 他们还是用他们自己的思维来想。 Seperti orang yang ditimpa banjir tadi, berpikir dengan cara berpikirnya. 所以他好像刚才我们讲的例子，在涨水的时候，那个人的思维就是想着不是很小的，要大的。 Sama seperti orang-orang Yahudi juga berpikir dengan cara berpikirnya. 所以我们看到那些犹太人，也就靠着他们的思维要等那个弥赛亚。 Mesias bukanlah orang yang lemah. Mesias adalah raja yang gagah perkasa. 他们认为弥赛亚不是一个很软弱的，那是一个很强壮的君王。 Dan itulah yang membuat mereka meragu-ragukan dan tidak percaya kepada Tuhan 所以因为 Yesus. 这样，犹太人他们就不犹豫不决，不相信耶稣的到来。 Hari ini kalau kita melihat dunia juga masih banyak yang belum percaya kepada 我 Tuhan 们看到 Yesus. 今天世上还有很多的人还没有信耶稣。 Dan panggilan kita di hari Natal ini adalah untuk bisa menyampaikan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. 所以我们要借着这个圣诞节来传讲，耶稣就是我们的救主， Bahwa di dalam Dia ada hidup kekal. 因为在他里面我们有永生。 Dan bahwa barang siapa yang tetap tidak percaya akan berada di bawah penghukuman kekal. 如果没有信的，他们的罪已经被定了。 Mari kita merayakan Natal 我们来庆祝圣诞节， dengan syukur atas hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita. 我们存着感恩神赐给我们的永生。 Tetapi juga mari kita merayakan Natal dengan satu kerinduan supaya banyak orang boleh mengalami Kristus Sang Natal itu. 我们也庆祝圣诞节，有更多的人还没有信主的，能够归向他。 Mari kita berdoa. 我们进入 saudara. 祷告。 Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada pagi ini 主，我 Tuhan. 们谢谢你赐给我们能够思想你的话， Biarlah kiranya Engkau boleh meteraikan di dalam hati dan pikiran kami. 你使我们的心中得到印记， Kami mengingat kembali akan Natal-Mu 我 untuk 们 kami. 我们能够回想你的圣诞节是为着我， Dan kami bersyukur bahwa di dalam anugerah-Mu kami boleh termasuk di dalam bagian orang-orang yang percaya kepadamu. 所以在你的恩典之下，我们是属于是信的一群人。 Karena itu di hari Natal ini sesungguhnya kami mengingat kembali ada hadiah besar yang Tuhan Yesus berikan kepada 所以我 kami. 们在这圣诞节知道你会赐给我们一个很大的礼物， Yaitu hidup kekal yang tidak akan pernah bisa direbut dari dalam diri kami. 就是你赐给我们永生，没有一个人能够夺去的。 Tetapi juga di hari Natal ini mengingatkan kepada kami bahwa banyak orang yang masih belum percaya kepadamu. 就给我们知道，在圣诞节有很多的人没有信你， Banyak orang yang masih berpikir dengan cara pikirnya sendiri. 还有很多人借助他们自己的思维 Yang menghalangi mereka untuk bisa percaya kepadamu. 来阻碍他们来相信你， Yang membuat mereka meragu-ragukan Engkau ya Tuhan 使 Yesus. 他们来对你产生了很多的怀疑。 Biarlah hari Natal ini menjadi satu momen di mana kami betul-betul bertekad untuk menyampaikan Kristus kepada mereka. 好叫借着圣诞节，我们能够把这个圣诞的佳音传给他们， Agar Kristus bukan hanya boleh lahir di dalam hati dan hidup kami, 不单单耶稣生在我们每个人的心中， tetapi Kristus juga boleh lahir di dalam hati dan hidup mereka. 所以基督也会诞生在他们还没有信的人的心中。 Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat 我们 kami. 感恩奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿明。 Di tengah pandemi COVID-19, hampir membuat semua aspek kehidupan menjadi negatif. PHK di mana-mana, pemotongan gaji, susahnya mencari kerja, dan lain-lain. Bahkan, kegiatan gereja hampir seluruhnya dilakukan secara online.
demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Cuma segitu aja. Lihat nih. Aduh, corona. Gara-gara virus nggak kelihatan kayak begini, sekarang semua perusahaan termasuk tempat kerjaan gua hampir 50%-nya dipotong gajinya. Lalu hampir 30%-nya juga semua karyawan juga di PHK. Gimana ya? Ya, begitulah bro. Yang penting kita masih harus tetap bersyukur aja. Karena kita masih sehat dan gak sakit. Di luar sana sudah banyak korban. Bahkan ada yang meninggal. Ya juga sih ya. Lu masih enak bro. Masih dibayar. Walaupun cuma 50%. Gua udah 2 bulan nganggur. Udah lamar kesana kemari. Nggak ada juga panggilan untuk kerja. Malah cicilan banyak. Kos-kosan udah nunggak 5 bulan lagi. Aduh. Ya juga sih ya. Gue sih bersyukur banget. Meskipun gaji gue dipotong. Tapi gue masih bersyukur lah, maksudnya dalam segala kebutuhan gue untuk makan, untuk ada jajan, ada buat beli pulsa masih bisa terpenuhi sih, meskipun ya sedikit untuk nyisihin sebagian tabungan gue. Ya, kita sebagai anak Tuhan memang mesti banyak bersyukur. By the way, kemarin hari Minggu, lu ada ikut ibadah online nggak? Aduh, bro. Sekarang semenjak pandemi corona gini ya, gue sih terus terang bener-bener males. Apalagi yang namanya ibadah online, kayak nggak biasa gitu. Maksudnya kalau ibadah di gereja kan kita tatap muka, tapi kalau di online gitu berdiri disuruh, duduk disuruh, tapi nontonnya di depan laptop. Canggung gua, males. Jadi gua udah nggak, jarang ikut ibadah online. Waduh bro, seharusnya di masa pandemi ini kita harus bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Maka kita masih bisa mendukung pelayanan Tuhan dengan memberikan persembahan. Bahkan aku masih ingat khotbah di bulan Oktober lalu, yaitu tentang sekolah skriptur, yaitu Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Wah, luar biasa, keren. Sampai firman Tuhan aja minggu lalu lu masih ingat ya? Lu mau jadi guru Injil? Bukan begitu bro. Di masa pandemik ini, aku jadi memiliki lebih banyak waktu untuk mengenal Tuhan. Lebih lagi, aku jadi rajin bersaat teduh, membaca Alkitab, dan berdoa sesuai dengan program gereja kita, yaitu bertumbuh serupa dengan Kristus. Kita nge-mall yuk. Biasanya kalau Natal begini, banyak tema-tema Natal. Sekalian kita ngopi. Waduh, thank you deh bro. Gua takut lagi rame-rame begini, lagi pandemi begini. Gua aja kalau pulang kerja langsung pulang, langsung mandi, beres-beres. Nggak pernah ngelayap kemana-mana. Thank you, next time aja kalau nanti pandemi udah kelar. Oke? Oke, ya udah. Gue pulang dulu bro. Oke, hati-hati ya bro ya. Iya. Duh, kenapa gue jadi khawatir sama takut kayak gini ya? Apa Tuhan
udah ninggalin gua. Gara-gara gua jauh juga dari Tuhan. Gara-gara gua jarang ibadah, jarang baca Alkitab. Bingung. Apa mungkin juga gara-gara corona, virus yang gak kelihatan, ngebuat semuanya jadi gak berdaya gini. Gak bisa keluar, gak bisa nongkrong, apa-apa mesti pakai masker. Terus kerjaan juga gaji dipotong. Gila banget sih, bener-bener. Aduh, stres. Gimana ya? Aku jadi ngerasa gelisah banget gua. Oh iya. Apa gua telepon si Ruby aja ya? Siapa tahu bisa jadi teman curhat buat gua. Udah tidur belum ya dia ya? Coba aja deh buat telepon. Aduh, siapa nih telepon malam-malam begini? Halo? Halo bro, belum tidur juga? Udah tidur gua. Gara-gara lu telepon, gua jadi kebangun. Kukirain udah tidur, sorry ganggu ya. Kalau misalkan lu udah tidur, gua nggak bisa tidur. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi ngerasa takut aja sih gua. Terus ngerasa diri gue khawatir sama hidup gue yang sekarang. Ya entah mungkin gara-gara si corona ini nih yang gak jelas. Atau gue ngerasa ditinggalin sama Tuhan malah. Mana ada Tuhan ninggalin lu? Yang ada lu yang menjauh dari Tuhan. Gitu ya? Ya terus menurut lu gue harus ngapain nih bro? Sumpah sih, maksud gue sekarang merasa takut banget. Bener-bener ngerasa di paling titik takut gua, paling dalam lah maksudnya. Oi, lu tidur lagi? Orang lagi curhat begini tinggal tidur. Aduh, sorry gua ngantuk berat nih. Kalau lu gak bisa tidur, mendingan lu renungin hidup lu. Lu berdoa kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Karena lu udah menjauh dari dia. Besok, gue bawa lu ke tempat koasan. Ketua Youth di Pemuda. Lu kenal kan? Kagak kenal sih. Ya lu tau lah. Kalau gue kan ibadah biasa datang telat. Ya jarang ikut juga sih. Yang YCC gitu. Gue sih udah ngerasa tua di situ. Dasar lu. Lu memang udah ketuaan dia Youth. Lu cocoknya masuk di usia indah. Oke lah bro. Thank you ya. Gue coba deh malam ini ngerenungin hidup gue di hadapan Tuhan. Apalagi ya sebentar lagi kan udah mau Natal nih ya. Gue coba deh dalamin lagi makna Natal yang sesungguhnya di dalam hidup gua. Oke bro, kalau gitu gua lanjut tidur lagi ya. Oke deh bro, thank you ya.
Masker lu di mana, Nes? Oh iya, gue lupa tuh, gua ambil dulu ya. Bro, jangan balik tangan dulu, bro. Permisi. Oh, Selamat siang, Ko. iya. Silakan masuk. Halo, Ko. Selamat siang. Perkenalkan, ini teman saya, Anas. Sudah lama gereja di sini, tapi udah nggak aktif. Kalau mau tanya soal pergumulan hidup, boleh nggak? Boleh. Ko Hasan udah senior, jadi banyak dong pengalamannya. Gimana, Nes? Pergumulanmu apa? Ya begini kok, semalam saya nggak bisa tidur, jadi ngerasa gelisah sekali. Ya entah efek dari pandemi corona ini, atau ya memang ngerasa saya juga kayak gimana ya, ngerasa jauh dari Tuhan lah. Ngerasa banget kalau misalkan efek pandemi ini saya ngerasa benar-benar saya sendirian, saya berasa ditinggalkan Tuhan. Itu bagaimana kok? Oh gitu, Nes. Semua orang pasti melakukan dosa. Seperti saya, Nes. Tapi bersyukur loh kamu masih sadar akan perasaan kamu. Karena banyak orang sekarang sudah tidak mengerti kondisi iman mereka. Nggak sadar lagi. Tapi kita harus bersyukur. Sekitar kira-kira 2000 tahun lalu, ada bayi kecil, kudus tanpa dosa, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bayi kecil miskin dan papa, padanya harapan dunia. Bayi kecil Tuhan semesta, di kandang terlena, di kandang terlena. Raja bagi mereka yang rendah, juga yang kaya dan mulia. Raja atas segala raja, beri hidup bekal. Pandang Dia membawa damai, tanpa luput berguna. Pandang Dia penebus dunia, datang bersujud padanya. Bayi kudus terang cahayanya, menerangi dunia. Bayi kecil yang menanggung beban dunia. Pandang Dia pembawa damai, pandang Dia penebus dunia. datang bersujud padanya. Bayi
Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita, Dia memberikan anak yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu tidak akan hilang karena kondisi apapun, termasuk saat-saat pandemi yang sulit seperti sekarang ini. Saya semakin paham sekarang dan saya semakin merasa dikuatkan kembali atas penjelasan dari Kohasan tadi. Tapi susah dong ya sekarang, apa-apa semua serba online. Orang-orang pada takut mau merayakan ibadah Natal. Termasuk di gereja kita, semua ibadah pasti akan online semua. Apalagi nggak bisa ngerayain bareng teman-teman, nggak bisa ada acara tukar kado, kumpul-kumpul dengan teman-teman dan keluarga di masa pandemik ini. Betul sekali, Nes. Tapi perlu dipahami, tidak jarang orang-orang kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Mereka menyibukkan diri dengan berbagai perayaan tanpa memahami arti Natal itu sendiri. Natal itu bukan tentang perayaan-perayaan mewah, lampu-lampu gemerlapan, hadiah di mana-mana. Bayi Yesus lahir dengan kesederhanaan, hanya dibalut kain lampin dan diletakkan dalam palungan yang miskin, kotor, dan tidak layak. Seperti itu kondisi hati kita, kotor dan tidak layak. Namun Tuhan mau hadir di dalam hati kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu benar-benar mau memberikan hatimu kepada Tuhan supaya untuk dilayakkan, supaya Tuhan datang dan diam diri dalam hatimu? Akhirnya saya mengerti sekarang apa yang harus saya lakukan. Thanks ya Koh. Makna Natal yang selama ini hilang telah saya temukan kembali. Dan mungkin lewat Natal tahun ini saya disadarkan dan saya ingin benar-benar memberikan semuanya hidup saya kepada Tuhan. Di masa pandemi ini, kita semakin punya banyak waktu untuk mengenal Tuhan melalui perenungan pribadi kita, lewat doa dan saat teduh. Dalam Natal tahun ini, meskipun dalam pandemi Corona, kita masih punya pengharapan atas kehidupan kita dengan mengingat kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Yuk, mari kita berdoa dan bersyukur atas kasih Tuhan kepada kita. Pengharapan kini kan datang, bintang-bintang bersinar terang, fajar merekah gantikan malam, ketika Tuhan Yesus lahir. Bunga-bunga mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut, semua keraguan lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus lahir. Kegelapan telah berlalu, pengharapan bagi dunia, damai dan cinta atas manusia.
harapan bagi dunia. Damai dan cinta antar manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Damai dan cinta antar manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Jemaat sekalian, kita akan masuk di dalam acara penyalaan lilin. Harap jemaat yang ada di rumah boleh mempersiapkan lilin masing-masing. So sekalian, kita adalah orang-orang yang berdosa, yang mati secara rohani. Tetapi kedatangan Kristus ke dalam dunia dengan tujuan mati di atas kayu salib memberikan kita kehidupan. Sehingga kita yang mati secara rohani memiliki kehidupan secara rohani. Kiranya kehidupan kita boleh menerangi hidup banyak orang, sehingga orang-orang yang belum percaya boleh mendapatkan terang. Mereka boleh mengenal Kristus sebagai juru selamat di dalam hidupnya.
So sekalian mari kita boleh mengangkat lilin kita dan kita masuk dalam doa dan menerima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kelahiran Kristus di tengah dunia ini memberikan pengharapan yang besar bagi kami. Kami yang mati secara rohani boleh memiliki kehidupan secara rohani. Kiranya kami yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan, kami juga boleh menjadi terang, menyampaikan berita keselamatan kelahiran Yesus kepada banyak orang, sehingga mereka pun boleh mengenal Yesus sebagai juru selamat mereka. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih-Mu yang limpah dalam hidup kami. Dan oleh sebab itu, sebelum kami mengakhiri ibadah kami, berkat-Mu boleh menyertai kami semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, terus memimpin hidupmu, senantiasa membawa terang kepada orang yang hidup dalam kegelapan, sehingga nama Yesus boleh senantiasa dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang berada di rumah, segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat hari Natal. Kiranya kita boleh bersyukur karena melalui kelahiran Yesus di tengah dunia ini membawa kita mengalami sebuah pertukaran dari kematian yang kekal kepada hidup yang kekal. Kiranya saudara sekalian kita juga terpanggil untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada mereka yang belum percaya, sehingga mereka pun akhirnya boleh mengenal Kristus sebagai juru selamat mereka. Ya, sekali lagi selamat hari Natal. Dan saudara sekalian kita juga mendapatkan bingkisan Natal. Nanti saudara sekalian bisa mengambilnya di tata usaha. Jadi saudara sekalian bisa datang sendiri. Untuk satu orang satu bingkisan. Jadi kalau di keluarga ada 5 orang, berarti Bapak Ibu bisa mengambil 5 bingkisan. Bentuknya seperti ini. Ini isinya ada masker dan hand sanitizer untuk mendukung juga pemerintah bagaimana kita memperhatikan protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengambilnya di tata usaha. Dan juga diingatkan pada tanggal 27 Desember kita tetap ada ibadah. Kiranya kita tetap semangat untuk menjalankan ibadah setelah kita merayakan Natal. Itu saja pengumumannya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya sukacita Natal selalu ada di dalam hati kita semua. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. 我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你新年快乐。我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你新年快乐。We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kami mewakili keluarga besar GKBJ Cengkareng yang mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.